Pozdrav svima! Danas pravimo griz knedle za supu koje svakome uspijevaju. Ako tijekom pripreme dobiješ previše tvrde knedle ili one koje se raspadaju, na pravom si mjestu. Zamolila bih vas prije nego što počnemo sa receptom da me podržite i besplatno se pretplatite na moj YouTube kanal. Može se ne čini tako, ali priprema mekih pahuljastih griz knedli je prava mala umjetnost. A sada, hajde da napravimo pileću supicu sa savršenim griz knedlama. Od sastojaka će vam trebati griz, jedno jaje, ulje, so, jedna mrkva, luk, celer, krompir, jedan batak, kocka za supu, suhi začin, peršun i biber. Povrće operite, ogulite, a zatim isjeckajte sitno na kockice. Isjeckano povrće i batak stavite u jednu šerpu i prelijte sa 1 litar vruće vode. Ostavite da vam kuha na jačoj temperaturi dok povrće ne omekša i piletina bude kuhana. Za to vrijeme ćemo napraviti smjesu za griz knedle. Najprije umutite jedno jaje. Dodajte ulje i so, a zatim 5 kašika griza. Možete staviti od 5 do 7 kašika griza, sve ovisi od veličine jajeta koje imate. Dobro promiješajte pazeći da vam ne ostanu grudvice sve dok ne dobijete smjesu koja nije jako gusta, a ni previše rijetka. Ja sam dodala još 2 kašike griza jer mi je 5 bilo malo i smjesa je bila rijetka. Kao što sam rekla, količina griza ovisi od veličine jajeta. Ako vam se smjesa čini rijetka, ne brinite, zgusnut će se i nadoći će. Na kraju bi otprilike trebalo da izgleda ovako. Da bi griz knedle uspjele, ostavite smjesu u frižider na pola sata da odstoji, a ako imate vremena ostavite i duži. Batak izvadimo iz supe, odvojimo od kosti i usitnimo meso. Zatim meso vratimo u šerpu, dodamo začine i kocku za supu, a onda malo smanjimo temperaturu. Knedle se stavljaju u kipuću supu. Prvo umočite kašiku kojom ćete stavljati knedle u vruću supu. Vodite računa o veličini knedle koju radite jer će kuhanjem upiti vodu i udvostručiti veličinu. Kada sve knedle stavite u supu, ostavite da supa kuha još oko 5 minuta. Zatim servirajte i uživajte u savršenim griz knedlama. Knedle nemojte pripremati u zadnji čas, nego im se posvetite barem pola sata ranije. Iako većina uživa u pahuljasto mekim griz knedlama, neki ipak vole i tvrđe knedle. Sve što trebaš uraditi je dodati još koju kašiku griza i dobro promiješati. Obavezno ih probajte napraviti i pišite mi u komentarima da li više volite meke ili tvrđe knedle. Ako vam se recept svidio, ostavite mi like u znak podrške i podijelite recept sa prijateljima. Također, ne zaboravite da me zapratite na Instagram, moj profil je prahnulo.me. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!